मोदी। हाँ, मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा, वो आगे वो कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ दोस्तों, इस वक्त बाबा जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें बाबा जी कह रही हैं कि 2026 में तो यह दुनिया ही खत्म है, यानी कि इनके मुताबिक आने वाले साल 2026 में कयामत नाजिल होने वाली है, जिससे यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बाबा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? 2026 में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से ऐसी बातें कही जा रही हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2026 को लेकर हाल ही में नासा ने क्या बड़ा ऐलान किया है, और साथ ही आपको कुरान और हदीस के हवाले से यह भी बताने वाले हैं कि 2026 में कयामत की कौन सी बड़ी निशानी पूरी होने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक सुबह ऐसी आएगी कि यह सारी दुनिया अचानक ही धुंधले और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरफ भेज दी हों। हम आपको बता दें कि ऐसे मनाजिर आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, मगर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा का कहना है कि इस साल 2026 में यह मनाजिर हकीकत बनने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुरान और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाक़ियात को आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है, और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2026 में कयामत की कोई ऐसी बड़ी निशानी है जो जाहिर होने वाली है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में हमें मिलता है, या फिर यह सिर्फ कुदरत की तरफ से हम लोगों के लिए एक वार्निंग है कि अब तुम्हारे खात्मे का दौर करीब आ चुका है। जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा के मुताबिक दुनिया इस वक्त सूरज के सबसे खतरनाक चक्कर सोलर साइकिल 25 से गुजर रहा है। नासा के सोलर प्रोब वार्कर ने एक ऐसी शमसी तूफान को रिकॉर्ड किया है जो 20 साल के बाद सबसे ताकतवर तरीन सतह पर है। याद रखें, सूरज पर आने वाली हालिया तूफानों को माहिरीन फल्कियात ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिन्हें सोलर फ्लेयर, सोलर वाइंड और कोरोनल मास एजेक्शन कहा गया है। और कहा जा रहा है कि एक ही कोरोनल मास एजेक्शन पूरी दुनिया की बिजली, इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक ऐसा सुराग भी सूरज पर दरियाफ्त किया है जो हमारी इस जमीन से 20 गुना बड़ा है और 800 किलोमीटर की रफ्तार से खतरनाक सोलर रेडिएशन छोड़ रहा है। यही सब देखते हुए हाल ही में नासा ने ऐलान किया है कि 2026 में एक टेक्नोलॉजी डार्कनेस इवेंट का आगाज हो सकता है, जिससे जीपीएस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इंटरनेट सिस्टम नाकाम हो जाएगा, और यही नहीं, साथ ही इससे समुद्री, जमीनी और हवाई नेविगेशन भी मुतासिर होगा, और साथ ही आसमान पर धुएं जैसा पर्दा भी महसूस हो सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स की वजह से यह जमीन हर साल मध्यम हो रही है और सूरज की ज्यादा रोशनी जाया हो रही है, और यह सब 2026 में अपने अरूज पर होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त यह आसमान इतना बेचैन क्यों है, सितारे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या ये वही हालात है जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं? तो याद रखें, हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक और हदीस में कई ऐसी आयतें मौजूद हैं जो आखिरी जमाने में आसमान की बदली चीजों का जिक्र करती हैं। सूरतुल तकवीर में अल्लाह ताला फरमाता है कि कयामत से पहले सूरज को लपेट दिया जाएगा। इसी आयत को लेकर उलमाए किराम फरमाती हैं, यह आयत 2 चीजों की तरफ इशारा करती है। पहला, सूरज की रोशनी में गैर मामूली तब्दीली आना, और दूसरी, आसमानी निजाम का बदल जाना या फिर बिगड़ जाना। दोस्तों, इसी तरह से नासा का भी आज यही कहना है कि 2026 में सूरज की सरगर्मियां तारीख की बुलंदी पर होंगी, और कुरान पाक भी यही कहता है कि सूरज के मामूर में तब्दीली आना कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। तो याद रखें, आज साइंस कुरान की हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया गया है कि जब सितारे बेनूर हो जाएंगे तब इस दुनिया में कयामत आएगी।
اور آج سائنس بھی سولر کے حالیہ طوفان کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ آسمان سے روشنی غائب ہو جائے گی، ستارے دھندلے پڑ جائیں گے اور آسمان میں ایک ایسا دھواں چھا جائے گا جس کی وجہ سے ستاروں کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی۔ لیکن قرآن پاک نے سیم یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا اور پھر یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور ناسا کے مطابق بڑے سولر اسٹارمز یعنی کہ شمسی طوفان کی وجہ سے آسمان میں یہ سارے بدلاؤ آئیں گے جس سے آسمان میں دھوئیں کے پردے کے جیسا لگ سکتا ہے۔ یہ سارے واقعات قرآن کی پیشن گوئی سے حیران کن ملتا جلتا ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والا سال 2026 قیامت کی کوئی بڑی نشانی لے کر آ سکتا ہے یا یہ صرف ایک الہی اعلان ہے؟ اس بات کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اسلام کے مطابق قیامت کی صحیح تاریخ اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی کہ قیامت کے اصل وقت کا علم صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان بھی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 2026 میں قیامت آئے گی تو ایسا کہنا غلط ہوگا۔ لیکن ہاں، اسلام ہمیں یہ ضرور کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے آسمان میں بڑی تبدیلیاں ہوگی، اور یہ وہی بات ہے جو ناسا آج دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آسمان کا بدل جانا، سورج کا بے قابو ہونا، زمین کا غیر معمولی گرم ہونا، دھواں ریڈیشن ٹیکنالوجی کا ختم ہو جانا، یہ سب وہی بڑی آسمانی تبدیلیاں ہیں جو حدیث پاک میں بتائے گئے فتنوں سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ یاد رکھیں، اسلامی بڑی نشانیوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے اشارے ظاہر ہوں گے، لیکن کیا ناسا کی 2026 کی جو وارننگ ہے وہ انہی اشاروں کی طرف ہے؟ اس بات کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہاں، اس بات سے انکار کرنا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا کی حالات آج بڑی تیزی کے ساتھ میں بدل رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں، غیر معمولی گرمی، بے موسم بارش، زلزلے، سیلاب، معاشرے میں بگاڑ، ظلم زیادتی کا بڑھنا، طاقتور دیشوں میں ٹکراؤ ہونا، یہ ساری باتیں حدیث پاک میں قیامت کے قریب کی علامتوں کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ مگر یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ یہ علامتیں قیامت کی اصل تاریخ کو نہیں بتا سکتی ہیں، صرف انسانیت کو خبردار کر سکتی ہیں، اور سائنسدانوں کی طرف سے 2026 کی وارننگ شاید یہی کردار ادا کر رہی ہے۔ آج یہ نشانیاں دنیا کو بتا رہی ہیں کہ آسمان خاموش نہیں ہے، یہ زمین مطمئن نہیں ہے، آج نظام بدل رہا ہے اور یہ سب بغیر مقصد کے نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب آسمان بے چین ہو جائے، یہ زمین ہلنے لگے اور انسان غافل ہو جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دھمکی ہوتی ہے کہ اے لوگو، خدا کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دوستو، ناسا جیسی ایجنسیاں جب اس دنیا کے ختم ہونے کی بھوشیوانیاں کرتی ہیں تو یہ صرف دنیا کو ایک اشارہ کرتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں مکمل تفسیر دکھاتا ہے کہ قیامت کے قریب اس زمین کے حالات کیسے بدلیں گے، قیامت کے قریب لوگ کیسا رویہ اختیار کریں گے اور کس طرح سے انسان خود ہی اپنی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سب باتیں اسلامی تعلیمات میں تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر آج ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس دنیا میں ظلم جاتی کتنا بڑھ گیا ہے، کس طرح سے فتنہ فساد بڑھ رہا ہے اور کس طرح سے دنیا میں قدرتی آفتیں آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کی تمام نشانیاں ہمیں صرف خبردار کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ خوف زدہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام طرح کے فتنوں فساد سے محفوظ